हेलो एवरीवन 90 डे एंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आज क्लास टू आम सोशल जस्टिस उपरू एंसर राइटिंग आम लिखा स्टार्ट करवा ता पूर्व मुझे कही रखा चाहिए जो मैंने यही प्रोग्राम रो प्रीवियस क्लास सब को अटेंड करना से मैंने डिस्क्रिप्शन में दि जाइए यही 90 डे एंसर राइटिंग प्रोग्राम रो प्ले लिस्ट लिंक से क्लिक करूँ आपण मैंने से सबू क्लास रो एक्सेस पाइबे। तो आज आम कौन करवा ना सोशल जस्टिस लिखा आरंभ करिया। तो फास्ट आम कौन करवा ना टी सिलेबस देखीदे केमती रोचे सोशल जस्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड कौन रोचे से गुड़ा टी चेक करदे। तो फास्ट जब आम सिलेबस कथा कहवा आमर ओपीएससी नोटिफिकेशन रे देखिए एमती जो जीएस सिलेबस सब अच्छी जीएस 2 रो लास्ट को अच्छी आम सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस सिलेबस कौन सब अच्छे आगे देखी दिंतु। फास्ट आम लिखुचे ये कौन ना गवर्नमेंट पॉलिसीज interventions for development in various sector। okay, issues arising out of their design and implementation। ता माने आमर गवर्नमेंट जे सब वेरियस पॉलिसी गुड़ा तैयारी करछंती सेगुडार इम्प्लीमेंटेशन रे कौन सब इश्यू रहुची ता डिजाइन करिबारे से सब को डिस्कस करिबा। काहा पर्सपेक्टिव रे ना इंडिया पर्सपेक्टिव रे करिबा ओडिसा पर्सपेक्टिव रे भी हमें करिबा डिस्कस। ओके, माने हमको पढिबा को हबो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ओके, द रोल ऑफ एमएसएमई एंड ओमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो ये भी इंपोर्टेंट रोचे हमरो सिलेबस रे। नेक्स्ट, वेलफेयर स्कीम। ओके, तो वेलफेयर स्कीम फॉर vulnerable section of the population by state and the performance of these schemes। okay, mechanism, law, institution and body constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। okay, तो इंडिया और ओडिशा रे जति सब vulnerable section रो लोक माने अछंती सेही मान को माने के माने हेबे से माने जेमति जदि कहबा हमें सीनियर सिटीजन मान को कथा पढिबा। ओके, से मानकर देखा कौन सब वेलफेयर स्कीम अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कौन सब प्रोब्लेम रोचे। सिमिलरली आम पर्सन विथ डिजाबिलिटी बा दिव्यांग मान कथा कहवा। ओके, वेलफेयर प्रोग्राम कौन रोचे से राइट कौन रोचे आम ये गोटे पढ़ा कौन ना राइट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी एक्ट 2016 ताको आपण मानकु सेठी पढ़ा हम कौन ना राइट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी एक्ट। ओके, आपको पढ़िबा आठार क्वेश्चन आसे यूपीएससी रे आसी ओपीएससी रे मे भी आसी पारे। ओके, नेक्स्ट जब देखिबा तापरे आउ कोन देखिबे ना एलजीबीटी कम्युनिटी। ओके, माने सेक्सुअल माइनॉरिटी को कथा कुआ होची एठी। ओके, एगुडा भी आमर रहिबो समस्ते vulnerable सेक्शन रे जिबे। नेक्स्ट सिलेबस रे जदि देखिबे कोन रहउची आमर ना इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स एगुड़ा को हमको देखिबार अछि जेमति हेल्थ रे कोन कोन रहिबो ना आम इंडिया रे बा ओडिसा रे हेल्थ स्ट्रक्चरटा केमिति अछि। ओके, तापरे रिसेंट इशू कोन रहिछि हेल्थ को नै कि हमर राइट टू हेल्थ भी पढिबे सेठी आपण। तापरे हमर नेशनल सुसाइड प्रिवेंटेशन स्ट्रेटेजी। ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस आयुष्मान भारत। ओके, वास प्रोग्राम एगुड़ा सब आशा जो अच्छे आमर आशा वर्कर से कथा सबकि आमर ये आपको पढ़ा हम कौटी ना यही सेक्शन रे। ओके, इशू रिलेटिंग आउ डेवलपमेंट मैनेजमेंट कौन रोचे तापर इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आसीगला ये। ओके, तो ये आप करेंगे हंगर रे आपन को स्टाटसटा को देखा हम इंडिया लोक मान न्यूट्रिशन हंगर स्टाटसटा कौन रोचे तापर कोज कौन रोचे आम हंगर रे इंडिया रे कोजटा कौन रोचे सेटा को देखिए। तापर हिडन हंगर कौन रोचे। ओके, नेक्स्ट इंडिया रो इफोर्ट कौन सब रोचे फूड सिक्योरिटी को ये करने बुझिपारे। तापर नीति आयोग नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ओबेसिटी सेटा को देखिए। ओके, तापर सिमिलरली जब पॉवर्टी कथा कहबा पॉवर्टी रे कौन करेंगे ना आम पॉवर्टी कौन अर्बान पॉवर्टी रूराल पॉवर्टी एगुड़ा को चेक करेंगे। ओके, तापर यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर देखिए बुझिपारे। तो यही सब गुड़ा रोचे आमर कौन सिलेबस रे आपण मानक यही सब कवर करने को हम कौन ना सोशल जस्टिस अंडर रे। ओके, आम जी एंसर राइटिंग करवा आम कौन करवा ना सिलेबस सब प्रति इंपोर्टाट टॉपिक रू किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन को पिक करके राइटिंग करने चेष्टा करवा। ओके, नेक्स्ट आम जब एटा सिलेबस डिस्कसन गला तापर जब आम देखीदबा पीआईक्यू कौन पड़ी तो 2022 रे एटा क्वेश्चनटा 2022 मेंस रो। तो देखो कौन अच्छी ना डायरेक्ट क्वेश्चन कीवर्ड को जो देखा ताने पचार कौन एग्जामाइन प्रोविजन ऑफ सोशल जस्टिस एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल जस्टिस को एनश्योर करने आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सब प्रोविजन कौन सब आर्टिकल अच्छी से गुड़ा ये पचारदेला। आम क्वेश्चन को टैकल करवा टेंशन नियंतुनी। कही कौन आंसर राइटिंग फास्ट आम पूरा इजी क्वेश्चन को जीवा तापर धीरे धीरे आम क्वेश्चन लेवल टाक बढ़े बढ़े अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन गुड़ाक भी केमती लिखा जाए डिस्कस करवा। ओके,
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲ ଇଜ୍ ଏ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଲାଡର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଥା ଏଠି ପଚାରିଯାଉଛି, ମାନେ ଭଲରେବଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ଦ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଆପଣ ଖାଲି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହିବେ, ମାନେ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହିବେ। ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆଉ ଉପରେ ବି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତାର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ତାରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, 5 ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ ରିଆଲିଟି। ତ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ଏଠି। ତାପରେ LGBT କମ୍ୟୁନିଟି, ମାନେ ଏଇଟା ସେକ୍ସୁଆଲ ମାଇନରିଟି କଥା କୁହାଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କଥା କୁହାଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି, in India education has not been able to provide employment to the young masses। ये ଗୋଟେ क्वेश्चन आसु एजुकेशन रिलेटेड। ओके, तापरे प्रोजेक्ट ऑफ एडल्ट लिटरेसी स्टिल रिमेन ए डिस्टिंक्ट ड्रीम। ओके, ये एडल्ट लिटरेसी ऊपर गोटे क्वेश्चन आसीगला। तापर जदि नेक्स्ट देखिए ड्रग एडिक्शन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी, माने देखिए सोशल जस्टिस साधारणतः करेन्ट रे क्वेश्चन आसता है। जदि करेन्ट रे किसी सोशल इश्यू बहुत हाइलाइट होइतिबो ताहले ସେଇଟା क्वेश्चन ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି କେଉଁଠି ଦେଖିବେ କହିଦେବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରିଜନାଲ ଇନସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପଭର୍ଟି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ଏଠି। ରିଜନାଲ ଇନସିଡେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ମାଇନରିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁଣି ସେକ୍ସୁଆଲ ମାଇନରିଟି କଥା କୁହାହେଉଛି ଏଠି। ତ ଆପଣ ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ କହିଦେଉଛି ଟିକେ। ସୋର୍ସ କ'ଣ ରଖିବେ ନା ସୋର୍ସରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନର ଅଛି ମେଟେରିଆଲ ତାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଭିଜନର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଓକେ, ଭିଜନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଆସେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ମନ୍ଥଲିର କ'ଣ ନା सोशल इश्यू पार्ट को, ओके, सोशल इश्यू पार्ट को देखिए। सेठी आपण इंडियन सोसाइटी भी क्वेश्चन पाइबे, सोशल जस्टिस भी सेठू आपण करेंट अफेयर पाइबे, ताको टिके देखिदेबे। ओके, तो ये थिला हमर सब डिस्कस करदेले कोन रहला सिलेबस पीआईक्यू ट्रेंड कोन रहउची आउ सोर्स कोन रहइबो आपनकर पढिबारे आ सोशल जस्टिस पई कोन बुक भी दरकार आपन गोटे एई प्लेलिस्ट रो गोटे अछि मेन पई कोन कोन बुक दरकार सेठी मेंशन हिची से बुक रो ना ताको भी जदि चाहउछथि पढि पारिबे, किछ असुविधा नै। एबे आमे देखिबा आज गोटे क्वेश्चन को लेखिया पई चेष्टा करबा। ओके, तो क्वेश्चन हमर कोन रहउची देखंतु एठी। तो क्वेश्चन कोन रहउची एठी देखंतु, एग्जामाइन प्रोविजन ऑफ सोशल जस्टिस एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आमर 2022 बोधे आसला क्वेश्चन 8 मार्क आम यहाँ 15 मार्क भाविकी केमती आंसर लिखा से कथा डिस्कस करवा। ओके, तो आंसर राइटिंग रे आपण देखिए सब अधिका मार्क वाला को अटेम्प्ट करेंगे, कारण जब अधिका मार्क वाला को अटेम्प्ट करेंगे 15 मार्किया जो 10 मार्किया पड़ा ताने 3टा पॉइंट कम आपने लिखिपारे। बुझीपार तो से तो देखिए कौन फास्ट आप कीवर्ड कीवर्ड तो किसी भाबार ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे देछि। ओके, माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जति सब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स अछि। ओके, किंबा हमर आउ कोन सब जजमेंट एका जति अछि कि वेलफेयर स्कीम एका अछि किछि भी माध्यम रे कोठी हमर सोशल जस्टिस टा इनकॉर्पोरेटेड हे कि अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले सेटा को देखेबार अछि। तो फास्ट आपन को इंट्रो दबा को हो, तापर बॉडी, तापर कंक्लूजन। तो इंट्रो रे कोन लिखिबे। ओके, आ 15 मार्क जेहेतु ताने 3 पेज रही सारिबार अछि। एटा तो बेसिक जिंस आपण माने जानि जंती आ मु बेसी किछि कहिबिनी। तो इंट्रो रे आपण लिखि परिबे जे सोशल जस्टिस माने इंडिया रे जो सोशल जस्टिस रो कांसेप्ट अछि तार एम कोन ना तार एम होछि कोन ना
इनइक्वालिटी जेटा अछि आम इंडिया रे ताकू रिड्यूस करिवार ओके तापरे आमर आउ कोन करिवो एनश्योर करिवो कोन ना समस्त को इक्वल ट्रीटमेंट करा जाऊ बुझि पारले तो एई कथाटा को देकी आपण माने लिखि परिबे तापरे लिखिबे जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले को जागा रे अपहोल्ड कराई जे सोशल जस्टिस को जेबे फंडामेंटल राइट हो डीपीएसपी हो प्रिएम्बल हो किबा आउ किछि ये हो ओके तो सब गुडा सेगुडा लिखिबा तो फास्ट कोन माने मो इंट्रो लिखि दउची गोटे तापरे देखंतु केमती इंट्रोटा लिखुची ओके तो आमे लिखिदेले आमर इंट्रो तो देखिदबा टिके कोन लिखिले The concept of social justice in India aim to eliminate inequalities and ensuring fair treatment for all, especially marginalized and disadvantaged section. Okay. तो जति समर आमर सोसाइटी रे इंडियन सोसाइटी जति सब इनइक्वालिटी अछि ओके इक्वल ट्रीटमेंट जेटी होउनी तो सेगुडा को सब एन्श्योर करिवार अछि जे इक्वल ट्रीटमेंट समस्त को दिया जाउथबो आउ इनइक्वालिटी अछि जेटा सेटा धीरे धीरे एलिमिनेट हेकी पूरा रिड्यूस कराଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସର ଏମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସେଭେରାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥ୍ରୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡିପିଏସ୍ପି ଭେରିୟସ୍ ଅଦର ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଯେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଲ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରାବଧାନ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ସେଇଟା ଅଛି ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସଟା ଯେମିତି ଅପହେଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ इंट्रो सरला तापर डायरेक्ट आपण बॉडी को जिवे तो बॉडी रे फास्ट कोन लिखि परिबे ना प्रिएम्बल कथा लिखि परिबे फास्ट पॉइंट रे टी कोन लिखिबे ना प्रिएम्बल प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कथा लिखिबे कोन ना हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ले लिखा है कोन ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग जो गुडे अच्छी पूरा द रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो एमती सब पर्टिकुलर वर्ड गुड़ा अच्छी तो सेठी हमको गोटे वर्ड एठी लिखिबार अछि कोन ना सोशलिस्ट तो एई वर्डटा हमर दरकार अछि तो एठी जे हम प्रिएम्बल ले सोशलिस्टटा हमर मेंशन अछि तो ये ही एम ए सोशलिस्ट रो एम कोन ना अचीविंग सोशल जस्टिस हरी एम ही तो होछि ना अचीविंग सोशल जस्टिस तो प्रिएम्बल भी एठी मेंशन हैला सोशल जस्टिस कथा बुझि पाछन कि नाही तापर जदि आमे देखिबा प्रिएम्बल परे आउ कोठी मेंशन हेछि ताले आमे लिखि परिबा फंडामेंटल राइट रे सेठी अछि छडा जाक फंडामेंटल राइट जो हमर मौलिक अधिकार अछि से मध्यरु कोठी कोठी हमर ये अछि सेउडा को आमे देखि दबा ओके लिखि दउछि देखंतु तो हेडिंग टा आगे निहाती देबे ओके जेम कोन ना सोशल जस्टिस थ्रो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार द्वारा तो आमर मौलिक अधिकार जे अच्छी ओके तो सी कौन कौन आमर एनश्योर कले ना आमर जो इक्वालिटी डिग्निटी ओके प्रोटेक्शन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एगुड़ा सब अच्छी कि नहीं आम फंडामेंटल राइट रे तो सेई गुड़ा को आपन को एठी मेंशन करिवार अछि जे को आर्टिकलटा कोन जेमिति आपन माने एठी लिखि परिबे जे फंडामेंटल राइट आसीगला तापरे गोटे गोटे आर्टिकल लिखिबे आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 कौन कहूँ ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ लिखिदेवे एठी इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके सिमिलरली आर्टिकल 15 कौन कहूँ जे प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिखिदेवे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओके सिमिलरली तापर जदि आर्टिकल आमे देखिबा आर्टिकल 16 कौन एम्प्लॉयमेंट कथा कहूँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वाल अपॉर्चुनिटी जोटा रोचे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से कथा लिखिदेवे तापर आर्टिकल 17 को पढ़ेबे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ कौन अनटचेबिलिटी छुआ छुआ भेदभाव जोटा रोचे ओके ये कीवर्ड लिखिए बेसी डिस्क्राइब करेंगे खाली कीवर्ड लिखिए कारण 15 मार्क अच्छी बेसी डिस्क्राइब करने बहुत टाइम पड़ेगा बुझिपारे तापर सरीगला आमर आर्टिकल 17 तापर आर्टिकल जदि आमर आसो के 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच कथा लिखिपारे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ओके तापर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ
राइट टू लाइफ। ओके, तो ये आम लिखिदे आम आर्टिकल जहाँ फंडामेंटल राइट रे अच्छी देखो। तो फंडामेंटल राइट रे जो आम 6टा आर्टिकल कथा ये आम डिस्कस कले, तो यही मान द्वारा कौन एनश्योर होची ना सोशल जस्टिसटा आम सोसाइटी रे एनश्योर होची फंडामेंटल राइट रो यही सब आर्टिकल यही पार्ट मान द्वारा। तो आमको सहीटा पचार ना क्वेश्चन कौन पचार माने सोशल जस्टिस इनकॉर्पोरेट होइकी अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति ना फास्ट आम देखले प्रिएम्बुल रे सोशलिस्ट वर्ड रे अछि, तापर आमर फंडामेंटल राइट सब यही सब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 21 एतिक सब आर्टिकल अछि आमर सोशल जस्टिसटा एटी अपहेल्ड होइकी। ओके, तापर जदि सेमिति 3 नंबर रे पॉइंट रे आमे डीपीएसपी कथा भी लिखि परिबा, कारण डीपीएसपी रे भी अछि ना सोशल जस्टिस केमिति अछि सेउडा को देखेबे को आर्टिकल लिख देबे एटी कोन सोशल जस्टिस थ्रो डीपीएसपी। डीपीएसपी डीपीएसपी फुल फॉर्म कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट केते 4 नंबर पार्ट आईवी। ओके, तो एठी आपण माने कोन लिखि परिबे ना आबरो डीपीएसपी टा साधारणतः कोन हेइ थाए भाबंतु ना डीपीएसपी गाइड करथाय स्टेट को कोन पाई ना इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस पाई लिखि परिबे एठी डीपीएसपी कोन ना गाइड स्टेट इन इसके बाद लिख देबे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ओके, एइथिपाई तो गाइड करथाय कि नाही डीपीएसपी। तो को आर्टिकल ले एइटा हमरो सोशल जस्टिसटा अपहेल्ड हेकि रहउची से कथाटाକୁ देखेबे आपण माने। जेमिति जदि एग्जांपल आमे नबा, एग्जांपल देकी आर्टिकल 38 कथा आमे जदि कहिबा, आर्टिकल 38 कोन कहउची ना प्रमोट वेलफेयर एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज लिख देबे। आर्टिकल 38 प्रमोट वेलफेयर एंड मिनिमाइज कौन इनइक्वालिटी लिखिपारे कि नहीं। सिमिलरली आउ जदि जहाँ मन पड़ो देखो मु तो जहाँ मन पड़ुची लिखुची। ओके, तापर भी आपन कौन करेंगे एगुड़ा नोट करदेवे। ओके, तो नोट जो करदेवे जदि आपण मानक सुविधा हम मन रखिकी आराम से जदि 5टा पॉइंट लिखिदेवे आपण माने सेठी एटलिस्ट 4टा कि 2टा पॉइंट तो लिखिपारे बुझिपारछथि कि नहीं न मन पड़ले। तापरे आर्टिकल 39 कथा जदि कहिबा ताने सेठी कोन होबो ना एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। ओके, सेटा लिखिपारे आपण माने सेठी आर्टिकल 39 कौन ना adequate means of livelihood। ओके, माने इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क जो कथाटा कुहाइछि। ओके, से कथाटा एठी मेंशन करि परिबे। तापरे आउ कोन लिखिबे आउ कोन मने पडुछि आपण मानकर जदि आपणकर मने पडुछि आर्टिकल जो अछि हमर 41 किबा 41 छाडंतु 39 एटा सोशल जस्टिस कथा कहउछि कोर्ट कथा केमते लिखिबेनी हम। तो आर्टिकल सॉरी एटा 39 एमती 93 लिख दीजिए 39। ओके, 39 ए कथा निहाती लिखिबे एटा मोस्ट 39 ए निहाती लिखिबे छाड़ी परिबेनी एटी सोशल जस्टिस रे कोन ना फ्री लीगल एड फॉर पोरर। ओके, जो माने गरीब लोक अछंती से माने कोर्ट कचेरी धंदा कोन जानि नथि आ एते भी पैसा नहीं तमे से मान करे ताको केस के लढिबो वकील मान को तो देई परिबेनी। ओके तो सेथिपाई आमर आर्टिकल 39 ए अनुसार कौन होता है ना भारत सरकार तरफ से फ्री लीगल एड मिली थाए जो जदि भी किसी भी केस हम ताने स्टेट गोटे माने वकील बा गोटे एडवोकेट अपॉइंट करिवो सेमानकर केस लढिया पई बुझिपाले। नेक्स्ट आउ कोन आपण लिखि आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कथा लिखि परिबे आराम से जे कौन ना आमर जो रहउची राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। ओके, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस एगुड़ा रहिबो। तापर सेमती आर्टिकल एटा देखो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चनटा एटी किछि माने ब्रेनस्टॉर्मिंग दरकार नाही जहाँ मन पड़ुछि लिखंतु न मन पड़ुछि छाड़ी के आसीबे आ कोन। तो आ कोन 42 रे आपण लिखि परिबे जो मैटरनिटी लीव रिलीफ कथा सेमती आर्टिकल 46 रे आपण कोन लिखि परिबे ना एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जेमती एससी एसटी मानकर प्रमोट करा जिवो। ओके, तापरे 47 ले कोन लिखि परिबे ना न्यूट्रिशन कथा लिखि परिबे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो एई सब कथा लिखि डीपीएसपी टाको सारिबे। तापरे 4 नंबर कोन लिखि परिबे ना 4 नंबर आपण मानकर आसी जिवो
ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର କେଉଁଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥ୍ରୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ 51A 51A ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏନକରେଜ କରୁଛି ସିଟିଜେନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଓକେ, contribute to social justice framework। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ଆମର ଯେମିତି ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଓକେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେମିତି ଅଛି। ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରନ୍ତୁନି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ କଥା ଆମର କୁହାହେଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା କହିବା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଏତେ କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପିୟର ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ଓକେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯିଏ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେ କେବେ କହିବନି ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ହାର୍ମ ଅଛି ଆମ ଇଏ ପାଇଁ, ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କେବେ ବି ଯିବନି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେତେ ଏଲାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଭାବିକି ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆସିଗଲେ ଆମର କିଏ ଆମ୍ବେଦକର ଆସିଗଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମୁଁ ଦେବି ଇଏ। ଆରେ ସିଏ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ହେଡ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଇସାରା ଯେ ନାଚୁଥିଲେ ସେମିତି ଭାବନି ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସିଏ ହିଁ ପୁରା କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ହେଇଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ଆମର କିଏ ଆମ୍ବେଦକର ନିଜେ ମାନିଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ସରିଲା ଯେ କେ ମୁନ୍ସି ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମ୍ବେଦକର ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁନ୍ସିଜୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମୁନ୍ସିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି କିଏ ଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭାବନାକୁ ନେଇକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ କଥାଟା ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା ଆମର ଯଦି କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକା ହେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି କେସ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ କଥା ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ମାନେ ହେଡ଼ିଂଟା ଆଗେ ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ନା ଥ୍ରୋ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଥ୍ରୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ 73rd एंड 70 କେତେ ରହୁଛି 4th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 फॉर पंचायत राज 74 फॉर म्युनिसिपालिटी। ओके, तो एठी कोन रहउची ना रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन आउ हमर एससी एसटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी वुमेन एवढा रहउची। ओके, तापरे 93rd सी कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कथा आपण मैंने भी पुट कर ना कौन ना आमर जो रोचे रिजर्वेशन आमर कौटी रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर क्या एस सी एस टी ओ बी सी। ओके, कथा लिखिपारे। तापर जदि केस कथा आप लिखिपारे केस रे आप इंदिरा सहनी कथा लिखिपारे इंद्र सनी केस इंद्र सनी केस ये कौन अच्छी ना सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड करते कौन ना ओबीसी रिजर्वेशन टाको सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन। ओके, एक कथा लिखिपारे बुझिपारछन्ति कि नहीं। तापर आउ कौन आपन मन को आसुची ना आपन जो आमर सब अच्छी थ्रो वेलफेयर स्कीम कथा लिखिपारे 6 नंबर रे कौन ना थ्रो गवर्नमेंट जी सब वेलफेयर स्कीम अच्छी से कथा भी लिखिपारे एठी। ओके, बॉक्स करदे जापर। तो वेलफेयर स्कीम रे कौन रोचे फास्ट तो आम रोचे महात्मा गांधी आम जो रोचे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा जोटा को कहते मनरेगा।
ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଦେଖାଉଛି ମନରେଗା। ତ ମନରେଗାରେ କ'ଣ ନା ଏଠି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ପୋର୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ପୋର୍, ଏ କଥାଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ 100 ଦିନର ନା କେତେ ଦିନର ଗୋଟେ ନଥାଏ ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାର୍କ, ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ବି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଓକେ, ସେଇ 100 ଦିନର ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ କାହା ପାଇଁ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ରୁ 14 ଇୟର୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା କମିବ, ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ସବୁ ପିଲା ଏଜୁକେଟ୍ ହେବେ, ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇବ, ଫ୍ରିରେ ଖୋଇବ, ଫ୍ରିରେ ବୁକ୍ ଦେବ, ଫ୍ରିରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିରେ। ଓକେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଆ କଥା ଲେଖିପାରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ପୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ, ସବସିଡାଇଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦିଆହେଉଥିଲା? ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଥିଲା, 1 କେଜି ଚାଉଳକୁ 1 ଟଙ୍କା, ସେଇ କଥାଟା ମେନସନ୍ ଯଦି କରିବେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସବୁ କଥା। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିଦେବେ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତ ନର୍ମାଲ ଏଠି ଦେବେ, କିଛି ମାନେ ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଯେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା DPSP ହଉ, ଓକେ, କିମ୍ବା ଆଉ ସବୁ ଅଧିକା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହଉ, ଓକେ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? ଟୁ ଏଇ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ କହିଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ହେଲା। ଦ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, DPSP, affirmative actions and judicial interpretation create a comprehensive approach towards achieving social justice in India. Okay, next ତାପରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା however challenges remain in the full realization of these provisions and ongoing efforts are needed to address persistent inequalities in society. ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବେ। ତ କୁଇକଲି ରିକ୍ୟାପଚୁଲେଟ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସେଠି ତ କହିଦେଇଛି ସିଲାବସ୍ ଆଉ ତା PAQ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍, ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଲେ। ଓକେ, ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଏମ୍ଟା କ'ଣ ନା ଇନକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଟା ମାନେ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଯେମିତି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ହଉ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହଉ, DPSP। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା କହିଲେ। ଓକେ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ କ'ଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 15, 14, 15, 16, 17, 19, 20। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଥ୍ରୋ DPSP ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, DPSP କ'ଣ କରୁଛି? ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ 38, ଓକେ, 39 ମଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ଆକୁ ନିହାତି ଲେଖିବେ, ଫ୍ରି ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଟୁ ପୋର୍। ତାପରେ 41 ଆର୍ଟିକଲ୍ 42। ଓକେ, ତାପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟା ଲେଖିବେ, ଯେ 51A କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଓକେ, ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଇଏ, ତାପରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କଥା। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିବେ? 73rd ଆଉ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଥା କହିବେ। ତାପରେ 93rd, ଓକେ, ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଥା। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ସହନିକେଶ କହିଦେବେ ଆମର OBC ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଆମର ଯେଉଁ ଥ୍ରୋ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ ନା ମନରେଗା କଥା କହିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ତା କଥା କହିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଟାକି ଦେଲି ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ,
ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ।